तो एबे एटा ही गलान सकालर 7:50 आउ मुई एबे किचन की जाऊे आज सुमी बनाऊे न ब्रेकफास्ट। तो आज सिमे उपमा हवाने सिमे उपमा आज ब्रेकफास्ट बनवा और ब्रेकफास्ट बने करी सुमी एबे फ्रेश हे करी फिर पूजा पाठ स्टार्ट करवा। आ मुई सकालू जाइए प्राप्ति के तार स्कूल न छाड़ी करी आसली न आउ आपण माने तो जानी जन नवरात्र तो चलीजे आउ डे टू डे ब्लॉग भी आसुचे आपण माने देखुथिबे एंजॉय भी करुथिबे। आउ पूजा पाठ माने सकाल बेलीटा बहुत हेक्टिक शेड्यूल रोचे सुमिल लगी भी मोर लगी भी से पूजा पाठ ब्रेकफास्ट से प्राप्ति के पठावाटा स्कूल के मुई फिर छाड़ी जावाटा बहुत जिनिस होचे। तो बहुत बढ़िया हिसाब से दिन टा भी चलीजे। हे गाइज गुड मॉर्निंग वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग जय मां समले जय श्री राम। आपण माने केंदा आछन आशा करिया समस्ते भल से थिबे। तो देरी ना करी चालू ने ब्लॉगटा आम स्टार्ट करमा पे। और मुई गाधी पाधी करी रेडी हो गली न एबे आम पूजा करमा। आ समय भी एटा महाप्रभु घरे अच्छे पूजा स्टार्ट कर देला न आ अखंड दीप पूरा बहुत बढ़िया हिसाब है जलुजे। भवानी भवमोचनी आर्जा दुर्गा जया चद्य त्रिवेंद्रा सुरधारिणी पिनाको धारिणी चित्रा चंड घंटा महातबाह मनोबुद्धिर अहंकारा चित्त रूपाजिता चिति सर्वमंत्रमयी सत्ता सत्यानंद स्वरूपिणी अनंता भवानी भव्या भव्या सदा गति संभवी देव माता च चिंता रत्न प्रिया सदा। ये तू है जगदम्बे काली जय दुर्गे खप्पर वाली तेरे ही गुण गावे भारती ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। तो घर पूजा सारी करी एबे आमे बाहरी गलु न दुर्गा मंदिर बरपाली रो आपण माने तो देखुथिबे आमे सबुदिन सेनकी जाऊँ मांकर दर्शन करूँ आपण मान को भी करूँ। आउ आज आउ गोटे नुआ बेसरे माँ थिबे सेन तो जाऊँ सेन दर्शन करमा। હવે आमे मंदिर रू आसिक प्राप्ति के एटा नहीं जो एटा तार स्कूल है आ प्राप्ति एटा ये गोटे नवाटे बने एटा देखो एटा तू निजा बने जो नहीं झूठ बोल रहा है तो को नहीं एटा मैम मते बने देले हां अंदा बोल हां माने ओ आमे तो एटा घर के आसी गलो न आ सकाले तो मैं देखे दिली आपण मान को सिमे उपमा एटा ब्रेकफास्ट रे ही जे आज आ याडे प्राप्ति तार दादा खेलु जन से तो ताको ब्रेकफास्ट करी ऑफिस गले आओ मुईटा मो सागु बुतरे देछन सागु खिचड़ी करबार लागि आओ एना बाहर करछा मोर ब्रेकफास्ट सब ऑरेंज आओ तरबूज आउ जे पालवा तिकरी आ पानी फानी टिके बाहर करमी पीमी आ एना प्राप्ति भी खाउचे स्कूल रो आसी करी से स्कूल के टिफिन नहीं करी जाई थी से सकालू टिके खाई करी जाई थी से फिर आसला टिके खाइसे ना मामा। हां काहे मोटे टे ज्यादा खाना पसंद होते मतलब अच्छी टिकी खाना में क्या खाती बात तो सही है। हां मेला ज्यादा खाना खाई करी फूड लवर से फूड लवर है हां ठीक है प्राप्ति भी तार ब्रेकफास्ट करू आ मैं मोटा खाई पी देसी आओ एबे एटा प्राप्ति न बसी के टीवी देखु जे याडे माँ एटा नानी संगे कथा लागुजे याडे सुमी तार रंधा बड़ा करुजे। तो मुई आज टे पखाल खाइमी बेली बेले एटा सुमी मोर लगी बैगन पुड़े दूजे बैगन भर्ता करवार लगी आउ इनो एटा टमाटर भाजीजे याडे काना आज याडे पुटल आलू सन्तला अछि पुटल आलू सन्तला
ଆଉ ପଖାଲ ତ ଇଆଡ଼େ ଅଛେ ରେଡ଼ି ଅଛେ ଭେଣ୍ଡି ଭଜା ଭେଣ୍ଡି ଭଜା ଅଛେ ଏଇଟା ଆଉ ପ୍ରେସର କୁକର୍ ନ କାହାଟା ତୋରଟା ହଁ କାଣା ଆଳୁ ସିଝୁଛି ଏଥିରେ ଶାଗୁ ଖିଚଡ଼ି ହେବା ଶାଗୁ ଖିଚଡ଼ି କେତେ ଦିନ ଖାଇଲୁନ ହାଁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ଆଉ କାଣା ବେଲାକେ ହେଇଟା ହିଁ ମାନେ ଦୁପହର ଲଞ୍ଚରେ ମୋର ସବୁଦିନର ଖାନା ହେଇଟା ଶାଗୁ ଖିଚଡ଼ି ସାଙ୍ଗେ ଦହି ହୁଁ ବୋଲେ ଭାତ ଖାଇବାର ଇଚ୍ଛା ନ ଲାଗବାର ନାଇଁ ସୋର ସୁରା କିଛି ନ ଲାଗବାର ଭାତକେ ସିରିୟସଲି ମୋତେ କିଛି ନା ଲାଗାର ଏଠି ଆଜି 5 ଦିନ 6 ଦିନ ହେଇଗଲାନ ଉପାସ ଆଜି ହୁଁ ବାକି ମୋତେ ପୁରା ନର୍ମାଲ ଲାଗୁଛି ଭାତ ଖାଇବାର ଲାଗି ଇଚ୍ଛା ତ ଛାଡ଼ ଅଲଗା କେନ୍ସି ଜିନିଷ ବି ଖାଇବାର ଲାଗି ମୋତେ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ହେବା ମୋର ପୂଜା ପାଠ ମନ ଲାଗୁଛି ଖାଲି ସେ ଶାଗୁ ଖିଚଡ଼ି ଆଉ ପାଳୁଅ ଖାଇ ଖାଇ ମୋତେ ଅମୁହା ବି ନା ଲାଗବା ସେଟା ମାଙ୍କର ଦୟା ଏସବୁ ମୁଇଁ ତ ଜାଣିପାରୁଛେ ନିଜ ନବରାତ୍ର କରି ଯେ ମାଙ୍କର ଦୟା ନାହିଁ ହେଲେ କେବେ ବି କରି ନା ପାରୁନ ବ୍ରତ ଆଉ ଥରେ ଯଦି ମାନେ ଭାବିକରି ମନ ଭିତରେ ନବରାତ୍ର ଆରମ୍ଭ କଲେ ଯେନ୍ ମାନେ ବି କରବାରକେ ଚାହୁଁଛନ୍ ପୁରା ଅଚିନ୍ତା ରହୁନ୍ ମୁଇଁ ଯଦି ଭାତ ନା ଖାଇକରି ସେ ବି ଜାଣିଛନ୍ ଯେ ମୁଇଁ ଭାତ ଖାଇ ମୁଇଁ ଯାହା ହେଲେ ବି ଭାତ ଟିକେ ନା ଖାଇଲେ ରହି ନା ପାରେ କିନ୍ତୁ ମୁଇଁ ଯଦି ରହିପାରୁଛେ ବୋଲେ ସଭ୍ୟ ଉପାସ ରହିପାରିବେ ଖାଲି ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିବାର କଥା ଖାଲି ଭଗବାନଙ୍କର ଭଗବାନ ଚାହିଁଲେ ଦୁନିଆରେ ସବୁ ହେବା ସବୁ ହେଇପାରିବ। ନିଜେ ଚାହିଁଲେ ତ ନା ହୁଏ ନାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ଥିଲେ ସବୁ ଜିନିଷ ହେବା ହେଇପାରିବା ତ ଏନ୍ତା କିଛି ଚାଲିଛି ଏବେ ଆଉ ମୁଇଁ ଯେନ୍ତା କହିଥିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଖାଲ ଖାଇବାର୍କେ ଇଚ୍ଛା ଲାଗୁଛି ବୋଲି ତ ପଖାଲ ଲାଗି ଏସବୁ ଜିନିଷ ସମୟ ଆଜି ବନେଇ ଦେଇଛେ ପଖାଲ ଅଛେ ବଡ଼ି ଟମାଟର ଅଛେ ଭେଣ୍ଡି ଭଜା ବାଙ୍ଗନ ଭର୍ତ୍ତା ଯେନ୍ ବାଙ୍ଗନ ପୁଡ଼ଉଥିଲା ସେଟା ଆଉ ଆଲୁ ପୋଟଳ ଭଜା ଆଉ ଏତିକିଟେ ଜିନିଷ ହେଲା ପରେ ତ କିଛି ଇଚ୍ଛା ନା ଲାଗେ ବାକି ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୋତେ ଇଚ୍ଛା ଲାଗୁଛି ଯେନ୍ଟାକି ସୁମିକି ଆମେ ମାଗମି ଇହାଦେନି ସୁମି ମିକ୍ସଚର ଟିକେ ଦେବୁ ଆଉ ମୁଇଁ ଆନସି ଲେସୁନ ବାଲା ମିକ୍ସଚର ସ୍ପେସିଆଲି ପଖାଲ ନ ଖାଇବାର୍ ଲାଗି ଖରା ମାସର ଲାଗି ଆଉ ବାକି ଟାଇମ୍ ତ ମୋତେ ରାଗ ମିକ୍ସଚର ଭଲ ଲାଗ୍ସି ବାକି ଲେସୁନ ବାଲା ମିକ୍ସଚର ସୁମି ଦଉ ମୁଇଁ ଦେଖଉଛେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗ୍ସି ଆପଣମାନେ ବି ଟ୍ରାଏ କରୁନ୍ ବରପାଲିର ଆନ୍ କି ବରପାଲିର ଆଖର ପାଖର ଆନ୍ ବେଲେ ମଧୁବନ ଡେଲି ନିଡ୍ସନ ଲେସୁନ ବାଲା ମିକ୍ସଚର ମିଲ୍ସି ନେଇକରି ଆପଣମାନେ ଥରେ ଖାଇକରି ଦେଖିବେ ବାକି ପଖାଲ ଜବରଦସ୍ତ ଅଛି ଇଆଡ଼େ ଚିଟକିମା ମିର୍ଚା ଇଆଡ଼େ ଆସିଗଲାନ ଲେସୁନ ବାଲା ମିକ୍ସଚର ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ସି ତ ଆପଣମାନେ ବି ଏହା ନେଇକରି ଦେଖିବେ ଆଉ ପଖାଳ ସାଙ୍ଗେ ଖାଇକରି ଦେଖିବେ ସ୍ପେସିଆଲି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆଉ ବାକି ସମଙ୍କର ଲଞ୍ଚ ସରିଗଲାନ ମୁଇଁ ଇହାଦେ ମୋର ଶାଗୁ ଖିଚଡ଼ି ଆଉ ଦହି ଖାଉଛେ ଆମେ ଖାଇସେ ସବୁଦିନ ଲଞ୍ଚରେ 2 hours later ଏବେ ହଉଛେ ସନ୍ଧ୍ୟାର ଟାଇମ୍ ଆଉ ଆମର ପ୍ରାପ୍ତକୁ ଟିକେ ଟିକେ ଖାସ ହଉଛେ ବେଲେ ମୁଇଁ ଏଇଟା ତାର ଲାଗି ପାନବାଲା କାଢ଼ା ବନଉଛେ ଏଇଟା ପାନପତ୍ର ଆଉ ଅଦା ହେ ତାହାକେ ଛେଚିକରି ମୁଇଁ ଇହାଦେ ତାର ରସ ବାହାର କରିଦେମି ଆଉ ତାର ସାଙ୍ଗେ ମହୁ ମିଶେଇକରି ପ୍ରାପ୍ତକେ ପିଇବାର୍ ଲାଗି ଦେମି ତ ଯାହାକେ ବି ଖାସ ହଉଛେ ସେମାନେ ଏଇଟା ଟ୍ରାଏ କରି ଦେଖିବେ ଖାସ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଛାଡ଼ି ଯାଏସି ଦେଖୁନ୍ କାଢ଼ା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାନ ଆଉ ଏଥିରେ ମୁଇଁ ଖାଲି ମହୁ ମିଶାମି ଦେଖୁନ୍ ମହୁ ରଖିଛେ ମୁଇଁନ ଆଉ ମହୁ ଏଥିରେ ଚାମଚେ ପାଖାପାଖି ଦେମି ଟିକେ ରାଗ ରାଗ ଲାଗ୍ସି ବେଲେ ମହୁ ଟିକେ ଦେଲେ ଯାଇକି ଛୁଆମାନେ ଖାଇପାରବେ ତାହାଦେ ମୁଇଁ ଦେଇଛେ ପ୍ରାପ୍ତିକେ କାଢ଼ା ଆଉ ପିଇକିରି ସେ କହେବା ତୁଇ ପାନପତ୍ର କାଢ଼ା ଯେବେ ପିସୁ ଖାସ ବନ୍ଦ ହେସି କି ନା ମାମା आगे गए फिर अभी काई फ्यूचर में तुमको बता ही दसी काई करी मोर खास होची माने कालू मोर खास होची बाकी हमर पाखे पत्तर नाही थाई बेले तार पर मामा आजी मते कहले कि गोटे पत्तर बची छे बेले मामा पचराले कि गोटे पत्तर रे काढ़ा बनी जिबा हां बेले हादे हमर प्राप्त इडा काढ़ा पिगरी कहबा आउ आपन माने ट्राई करबे पान पत्र काढ़ा रे दुई थर दुई पान रे खास पूरा बंद हो जाएसी तो हादे प्राप्ति ताके पीकरी तार टेस्ट बतावा टिके राग राग करसी पी पी गुटे ढुकारे पी दे सब केना लागला केना पान काढ़ा पी सारला परे प्राप्त इटा संध्यारे खाऊचे चकुली आउ टमाटर चटका जहाँके टमाटर संगे भल लागसी ना प्राप्त चकुली टमाटर चटनी हो टमाटर चटका हो कि टमाटर सॉस हो जहाँ हेले भी टमाटर जिनिस से खावा ताहे बुट डाली चटनी इतकी भल ना लगे भल लागसी ना मोर बाप तो कि गाना
टिके टिके भल लाग्सी बोले आम प्राप्त इहादे इवनिंग स्नैक खाएबा आउ तार परे आमे फिर पाठ पढ़बू ना आउ पालुआ तिकरी सरी जाइथिला बेले संध्यारे मुई एंता पालुआ तिकरी टिके बनेकरी रखी देइछे इहादे मुई ताके फ्रिज रे रखी देमी आउ राति लगी भी मुई इटा सब प्रिपेरेसन कर देली न खाइला बेले ही देखाबे किछि नै आलू भजा टिके करछे आउ भात खाइबे बेले भात पखाल खाइबे बेले पखाल जहाँ भी खाइबे देमी इटा इहादे ताके रखी देमी आउ प्राप्त के टिके पढ़ापढ़ी करमी